दुख पड़े नाही जना माँ झरी पड़े तुम करुणा माँ झरी पड़े तुम करुणा सेही पाद दुई थरे देले छुई सेही पाद दुई थरे देले छुई सुख दुख पड़े नाही जना झरी पड़े तुम करुणा माँ झरी पड़े तुम करुणा सेही पाद परसे धन्य हेला मोर त सेही पाद परसे धन्य हेला मोर त स्वर्ग हेब जगत प्रकाशित हेब पुणी नूतन सत्य माँ प्रकाशित हेब पुणी नूतन सत्य सेही पादरु झरे नीति आशीष धारा सेही पादरु झरे नीति आशीष धारा सेही जे जगत सारा कि पुलक कि आनंद हृदय भरा माँ कि पुलक कि आनंद हृदय भरा से पादर धूली मुंडे देले बोली से पादर धूली मुंडे देले बोली मिले जीवनर ठिकणा माँ झरी पड़े तुम करुणा माँ झरी पड़े तुम करुणा सेही पाद परसे पाई जाऊची राती सेही पाद परसे पाई जाऊची राती आसी नव पाहांती परम सुख आसे रे परम शांति माँ परम सुख आसे रे परम शांति कृपामयी करिच कृपा अपार कृपामयी करिचु कृपा अपार पाद थापी तोहर परम आनंद मोर हृद मंदिर माँ परम आनंद मोर हृद मंदिर तोळु अछि झंकार प्रति शब्द मोहर तोळु अछि झंकार प्रति सत्ता मोहर बाजी उठे जीव न बिना माँ झरी पड़े तोर करुणा माँ झरी पड़े तोर करुणा सेही पाद दुई थरे देले छुई सेही पाद दुई थरे देले छुई सुख दुख पड़े नाही जना झरी पड़े तुम करुणा माँ झरी पड़े तुम करुणा माँ झरी पड़े तुम करुणा। ओ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ श्री शिवाय नमः।
कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आजिर यही शुभ संध्या महाशिवरात्रि सांध्यकालीन अधिवेशन जोग देइथिबा समस्त भाई और भौणी मानक मोर हृदय शुभेच्छा और प्रणाम जनाउछि। वंदे मातरम। प्रथम पर्यायर कार्यक्रम श्रद्धा और आंतरिकतार सहित खूब सुंदर भाव में संपूर्ण हो पारिछि। सेथिपाई माँ प्रभु और देवदेव महादेव पादपद्म विनम्र प्रणति जनाउछि। सामूहिक ध्यान परे परे श्री अरविंदर सावित्री पठन पेज 97 सुनंदा अपा। ध्यान और प्रार्थना मार्च 22 1914 विष्णुप्रिया अपा और मातृवंदना अजय भाई द्वारा सुंदर भाव में उपस्थापित होइछि। ये दुई भौणी और भाई को आम समस्त तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछु। आजिर आलोचना पवित्र शिवरात्रि उपलक्षे एक स्वतंत्र कार्यक्रम शिव चेतना और श्री अरविंद आमर पूज्य वीर भाई आलोचना करिवे। आमे समस्ते प्रेमर मंत्र सहित आत्मार आलती रे एही शिवालय देवालय रे बसी सम्मान्य वीर भाई माध्यम रे ज्ञानर प्रदीप जाली जीवन को धन्य करिबा। दूर देवालय जीवा नाही प्रयोजन अभ्यंतर को देखिबा फेरिन नयन हृदय कपिलासे आम बहे प्रेम झर विजे करी छंती तही स्वयंभू शंकर समस्त जीवन हेउ एक शिवरात्रि हुड़ीबानी पथ आमे दिव्य पथे यात्री। एही प्रकार प्रार्थना सहित आमे आलोचना रे प्रवेश करिबा। भाई नमस्कार। आमे समस्त स्वागत करूछु। आपण आपनकर आलोचना रे प्रवेश करंतु। वीर भाई करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि। उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मानकु मोर विनम्र प्रणाम एवं साधुवाद जनाउछि। आज पवित्र दिवस रे शिवरात्रि आज गोटे आलोचना रखा जाइछि जे कि प्रभु शिवंकर चेतना और प्रभु श्री अरविंदंकर चेतना। वास्तविकता देखा गले जदि आमे सही चेतना रे रहिबा तेबे जाई कि तांकर विषय वस्तु को स्पर्श करि परिबा। तेणु माँ और प्रभु को मैं प्रार्थना करुछि, विनम्र निवेदन करुछि जे कि तांकरी कथा को बुझेबा पई कि हमको बुझिबा पई कि हमको समर्थ करंतु एवं आमे जेभली भाबरे याकू प्रांजन भाबरे हृदयंगम करि परिबा। प्रभु श्री अरविंद हमको जो बाणी देउछंती प्रभु शिवंक उपरे से कहउछंती शिव द इनकन्सिएंट क्रिएटर। शिव इज द एटर्नल पर्सनालिटी ऑफ फोर्स।
through him all is created, through his passion, through his rhythm, through his concentration. ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକଟା ଅଛି ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତିନୋଟିକି ସମନ୍ୱୟ କରିକି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହିଲେ ଶିବ ଇଜ ଦ ଏଟର୍ନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଫୋର୍ସ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ କ୍ରିଏଟେଡ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଥ୍ରୁ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ କ୍ରିଏଟେଡ, ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକବାଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ବାହାରିଲେ। ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଫର୍ମସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା, ଯେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର। এই ତିନି ଜଣ ଆମେ ତିନି ଜଣ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଫୋର୍ସ ଆପୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ, ତାହା ଥିଲା କୈଳାସ ପର୍ବତ। ଏହି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଏ ତିନି ଫୋର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମହାଦେବୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶକ୍ତି, ପରାଶକ୍ତି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କି ତାଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାସତୀ, ମହାଦେବୀ, ମହାଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯିଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତାଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଧରି ତାଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି, ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନିଟାକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। এই କମ୍ପନଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ এই କଥା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ କି ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକାଶ ପରେ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଳର ପରେ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଲା ଯେ କି କ୍ରିଏସନର ପ୍ରଥମ ପାବଚ, ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ, ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ପ୍ୟାସନ, ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ରିଦିମ୍। ଏ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ରିଦିମ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ନୃତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ପରାଶକ୍ତି। ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହେଇଥିଲା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। ଏବଂ ଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଡମ୍ବରରୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ତ୍ରିଭୁବନକୁ କମ୍ପେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ।
କାରଣ ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି এই ପର୍ବଟି ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। এই ପର୍ବଟର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସହିତ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାହା ଥିଲା 1921 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଛଡ଼ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିରହିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଏହି ରୂପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାବଧାରାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଥିଲେ ଏକ ସେବକ ହିସାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ এইଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଲାୟନ ବୋଲି, ସିଂହ। ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀମା କିଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଟପିକ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପୂର୍ବରୁ এই କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କହିଲି ଯେ କି ସେଇ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ରୂପରେ ସେ ବୟାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କାଳରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତକୁ ନେଉଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ।
तेणु आमर हिंदू धर्मर मत अनुजाई की पौराणिक मत अनुजाई की से होचंती परमेश्वरंकर संहार शक्ति। महादेव को लिंग मूर्ति रे पूजा करा जाए। पौराणिक मतरे एई पौराणिक मतरे अछि तांकर तीनोटी आखि, पांचटी मुख, वृषभ यहांकर वाहन, अत्रि मुनि यहांकर गुरु। से सबु प्रकार अस्त्र शस्त्र चालन रे दक्ष। त्रिशूल हेउची तांकर प्रधान आयुध। यहांकर धनुंकर नाम होची पिनाक। डंबरु होची यहांकर वाद्य। यहांकर तांडव नृत्य होची अति भयंकर। यहांकर वासस्थली होची कैलाश शिखर। यहांकर परिधान हेउची व्याघ्र चर्म। सर्प यहांकर कटिबंध और उत्तरीय। देहरे से भस्म बोली होई थांती। मुंडरे जटा, जटारे प्रभावमान गंगा। नंदी हेउचंती तांकर प्रधान पार्षद। एमानंक जो सहचर माने होउचंती से माने होउचंती भूत प्रेत। पार्वती होउचंती शिवंकर शक्ति। ए शक्ति होउची पराशक्ति। ए शिव पराशक्ति द्वारा प्रकाशित होती। अर्थात शिवंक ज्योति होउची पराशक्ति। सेति पई कि श्री अरविंद लिखुचंती द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन। यह प्रमाणित होउची जे कि सेई पराशक्ति और तांकरी द्वारा से शिव प्रकाशित होउचंती। सेति पई कि मांकर बाणी हेची अछि विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। तांको जो मंत्र रे आराधना करा जाए, पूजा करा जाए, ता हेउची ओं नमो शिवाय। प्रथम मु जो कही रखिली से होउचंती संहारर कर्ता। किंतु वास्तविकतार देखिबा को कहले से होउचंती सृष्टिर समस्त अनिष्टकारी अपशक्ति, अन्याय और अनीति को संहार करी संसार को सुख शांति प्रदान करती। संहार नुहे जे कि मानव समाज को पशु समाज को से संहार करने पे आसिचंती ता नुहे। जो शक्ति ए संसार विरोधाचरण करुछि, जो शक्ति संसार प्रोग्रेस को ग्रोथ को अटके रखुछि, सही अनिष्टकारी शक्ति, सही अपशक्ति, अन्याय अनीति को से संहार करी संसार को सुख शांति प्रदान करुछंती। सही देव देव महादेव हेउचंती सत्य, शिव और सुंदर। से अकाल मृत्यु हरण करि पारंती। तांकर महाशक्ति मृत्युंजय मंत्र
ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ହଳାହଳ ବିଷ ପ୍ରକୋପରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେହି ବିଷକୁ ପାନ କରି ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଗଲେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଜୀବ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 5ଟି ମୁଖ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେହି 5ଟି ମୁଖର ନାମ ହେଲା ସଦ୍ୟଜାତ, ବାମଦେବ, ଅଘୋର, ତତ୍ପୁରୁଷ, ଈଶାନ। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ। ସେ ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲିଛି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି କେଦାର ବ୍ରତ, କୁକୁଟି ବ୍ରତ, କୁକୁତୁନି ବ୍ରତ, ସଙ୍କଟ ଚଉଠି ବ୍ରତ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ରଖିଲି ସେହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ এই କସ୍ମିକ ୱାର୍ଲଡକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନେକ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି। ସାକେତ, ଗୋଲକ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଶିବପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ଲେନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନବ ଶରୀର ଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛୁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ, ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ବଡି ହେଉଛି ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ଯେ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ନାହିଁ।
ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଲୁମାଇନ୍, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। এই ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆମ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। କେଦାରନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ନାଗେଶ୍ୱର ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି, ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ସୋମନାଥ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି, ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଭୀମାଶଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଏହି 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଜି ଏହି 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଆରାଧନା ଚାଲୁଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିରେ ଆରେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। କପିଳାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା, ବେଦବ୍ୟାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ବିମଳେଶ୍ୱର ଦେଉଳ, ଉମା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, এইଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୀଠମାନ ସବୁ ଅଛି। এই ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରିଟି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମର ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ରି। এই ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିରେ এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତିଥିଟି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି ଆମେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିକୁ 4ଟି ପ୍ରହର ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରହରରେ ଏ ଆଲୋଚନା ରଖିଛେ, ଏ ରାତ୍ରିର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର। ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ହୁଏ। ଯଦି 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର, 9ଟାରୁ 12ଟା, 12ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ ପୁଣି ଭୋର 6ଟା। ଏ 4ଟି ପ୍ରହରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଉପାସନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର এই ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦୁଗ୍ଧରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଘୋର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ବା ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରେ ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ମହାଦୀପ କଣ, ଆମେ ବି ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମହାଦୀପକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଠାଉଛେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ, ଶିବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ସେ ହେଉଛି ସାରା ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି
आलोक प्रदान करने हेउची महादीप उठाणार उद्देश्य। यही रात्रिर प्रत्येक प्रहर रे शिवलिंग को पुष्प पत्र फल आदि प्रदान करा जाई उपासना करा जाए। यही दिन भगवान शिवंक उपरे केतकी फूल चढ़ा जीवार मध्य विधि अच्छी। तेणु आ पछरे कौन कारण अच्छी आ प्रभु श्री अरविंदर चेतना भितर ये किभली भाव संयुक्त अच्छी से विषय को आमे मध्य प्रवेश करने आवश्यकता अच्छी। यह आमको प्रतीकात्मक भाव में जनाऊँची अखंड सजागता। ये जो आराधना आम करुचे ये आराधनार तत्वटी होची ट्रू एस्पिरेशन। जो महादीपटी जालुचे सेटा होची ज्ञानर आलोक, एनलाइटिंग नॉलेज। यही पर्व आमको शिक्षा दिए। आमे जो यही दिवसटी आम पालन करुचे ता पश्चात भाग रे यही कारणटी रही सेटा को ही आम अनुभव करवा उचित जे कि आम नॉलेज टा को एनलाइट करा जाउची। से अखंड दीप जला जाई से होची गोटे प्रतीकात्मक दीप, किंतु प्रकृत रे आमर ज्ञान रे सेही एनलाइटिंग नॉलेज टा प्रकाश पाइबा पई कि एही दिनर आयोजन ही थाए। आउ मध्य ट्रू एस्पिरेशन, ए ट्रू एस्पिरेशन पई कि मध्य आज दिनर तात्पर्य रही। तेणु प्रभु श्री अरविंद कहउचंती कस्मिक पर्सनालिटीज ऑफ द डिवाइन। शिव होउचंती कस्मिक पर्सनालिटीज ऑफ द डिवाइन। आउ मध्य प्रभु कहउचंती देयर ओरिजिनल प्लेन इन ओवर माइंड। तांका स्थानटा कोठी ए ओवर माइंड रो ऊपर ही तांकर स्थान। Although they take different forms to the human consciousness in the mental, vital and subtle physical planes। तापर प्रभु कहउचंती शिव इज द पावर दैट पोर्स टू द लाइट। शिव होचंती से शक्ति जे आलोक को रश्मि को आम भीतर को से ढालुचंती आमर अज्ञानता को दूर करबा पई। किंतु बट आल्सो स्क्रूटिनाइजेस द साधक टू सी वेदर ही इज रेडी फॉर द फर्दर एडवांस। सही देवदेव महादेव मध्य स्क्रूटिनाइज करी देखुचंती जे कि साधक प्रकृत रे से रेडी हेलानी ना नहीं फर्दर एडवांस पाई। तेणु से कार्यकलाप मध्य से देखुचंती। तापर कहउचंती प्रभु डायनामिक क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ द हाईएस्ट मेंटल प्लेन। से जो क्रिएटिव करूचंती से हाईएस्ट मेंटल प्लेन ऊपर से तांकर क्रिएटिव वर्क गुडाक से आरंभ कर देउचंती। तेणु श्री अरविंद से कहउचंती Sri Aurobindo who came on earth to announce the manifestation of a new race, a new world, the supramental. Let us prepare for it in all sincerity and eagerness। जो नूतन पृथ्वी ए सुपरमेंटल वर्ल्ड तैयारी हबो सेति पई कि हमको प्रस्तुत हेबा को पड़िबो। कारण प्रभु श्री अरविंद आसीचंती एई कथा को अनाउंस करिबा पई कि मैनिफेस्टेशन ऑफ ए न्यू रेस। से न्यू रेस होचंती अति मानव।
एई कथा को उद्घोषणा करुछन्ति। ए तथ्य उपरे यदि संबलित करिकी प्राच्य दर्शन शास्त्र एवं पाश्चात्य दर्शन शास्त्र को आमे जदि लक्ष्य करिबा आम भीतर ये जो अवतारवाद देखिए 10 अवतार मत्स्य कच्छप वराह वामन नृसिंह परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्की से जिनस को जो जुग अनुजाई आसुचंती आम जो 4 जुगर कथा आम सब बड़े आम आलोचना करचे कि सत्य त्रेतया द्वापर कली ताको पाश्चात्य देश माने कहउचंती जे कि सुवर्ण जुग रौप्य जुग ताम्र जुग एवं लौह जुग हमर हैला सत्य जुग तृतीय जुग द्वापर जुग कली जुग से मानकर हैला जे कि सुवर्ण जुग रौप्य जुग ताम्र जुग एवं लौह जुग आम जमती रहिला मत्स्य कश्यप वराह वामन नृसिंह परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्की पाश्चात्य माने कहउचंती मत्स्य हेले प्रथम अवस्था जे डार्विन थ्योरी अनुसार से हमको पाखरे प्रतिपादन करुछंती कच्छप माने आसिले अधा जल रे रहिले अधा स्थल रे रहिले वराह जे आसिले स्थल भाग रे रहिले एवं सुरसुड़िया पंख भितर से रहिले से हेला पशु सेटा होची प्रथम पशु वराह नृसिंह अवतार को जो आमे कहिले से माने कहउचंती अधा पशु अधा मानव पूर्ण आकार पाई नथिबा जे कि से अधा पशु अधा मानव नृसिंह अवतार तापर जो वामन अवतार आसिले कहिले से माने कहउचंती पूर्ण आकार पाई नथिबा मनुष्य जे मनुष्यर आकार में से पूर्णता प्राप्ति ही नहीं तापर परशुराम अवतार को से माने कहिले जे कि पूर्ण सभ्यता पाई नथिबा मनुष्य युद्ध प्रिय आदिम अवस्थार मनुष्य तापर श्रीराम अवतार को से माने कहउचंती सद्गुण दक्ष राज्य पालन करुथिबा व्यक्ति मनुष्य किंतु कृषि और विद्या रे निपुण लाभ न करिथिबा मनुष्य तापर बलराम को जो अवतार हिसाब रे हमें ग्रहण करूचे समान कहउचंती समान थिले कृषिजीवी और संसार कर्मरत मनुष्य तापर जो एज आसिला बुद्ध हमें बुद्ध को जो अवतार रूपे ग्रहण करले से पीरियड को से मान कहउचंती से होचंती धर्मपरायण और आध्यात्मिकवाद युक्त मनुष्य तापर कल्की कथा जरा आसुची से माने कहउचंती ए पर्यंत ता हेई नै ता प्रति हम से दृष्टि दउचंती से कहउचंती एमिति गोटे समय आसीबो समाजर जे भयंकर गोलमाल हबो रक्तपात घटाउथिबा व्यक्ति माने आसीबे तेनु हिंदू मानकर अवतारवाद और पश्चातर विवर्तनवाद तुलना कले हमर समस्त भितर गोटे कौतूहल जात होउची आहुरी जानिबा को इच्छा होउची आ पश्चातर कोन सब घटना रहिची देखि आमे हम कथा को मानि नेले चलिबो नाही आमे समस्त कथा को नेकी मध्य मानिबा को पड़िबो तेनु प्रभु श्री अरविंद या धर सब समाधान आम को गोटिक पर गोटे बतई जाउचंती से गोटा होची जो भगवान ए सृष्टि को ध्याइचंती रचना करिचंती किबा जे निजे चाहि कि सृष्टि से निजे ही निजको प्रकाश करबा पई कि निजे सब किछि हेई जाइचंती तांकर जो तीनोटी शक्ति को या धरे कार्यकारी करैचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपे आमे हिंदू माने ग्रहण कर नैचु सिया ऊपर उपलक्ष्य करी प्रभु श्री अरविंद कहउचंती देखि या सब संभव हबो केतबेले संभव हबो से जो सचित आनंद सचिदानंद को आमे अनुभव केतबेले करि परिबा तांको आमे केतबेले जानि परिबा जेतबेले आम भीतर इगोइज्म ता बाहरी जीव
डिविजन भाव आम भितर रहिबो नहीं आउ सेल्फ इग्नोरांस रु आमे हटिकी ठिया हबा आज होची सेही जिंस जे कि सेल्फ इग्नोरांस रु आमे हटिबा इगोइज्म रु हटिबा पई कि आमे प्रचेष्टा आस्पुहा करिबा आम भितर जो भाग भाग अच्छी परस्पर भितर जो अलग अलग भावटा अच्छी डिविजन भावटा अच्छी ता भितर मध्य आमे बाहरिबा एही होची आज दिन गोटे तात्पर्य एही दिन मध्य आमे आस्पुहा करिबा आमे इगोइज्म रु बाहर की आउ गोटे स्टेप आगो बुझिबा डिविजन भितर बाहर की आउ गोटे स्टेप आगो बुझिबा आउ सेल्फ इग्नोरेंस भितर बाहर की आज जो एनलाइटेड होची महादीप जलुची तारी प्रतीकात्मक भाव में आम भितर से जली उठू एवं ता भितर आमे बाहरी आसीबा एही होची आज जो विषयटी हमको आलोचना पाई कि आमे रखिथिले ता होची प्रभु शिवंक चेतना और प्रभु श्री अरविंद चेतना भितर समानता केमती रही से विषय सम्यक आमे आलोचना कले या निश्चित भाव में आमर किछि उपकृत हेबा एवं किछि ज्ञात अज्ञात विषय वस्तु मध्य परिप्रकाश हेबार गोटे ये आशर सृष्टि हैला तेणु माँ प्रभु पाखरे आज ये आलोचना को मु समर्पण करुछि माँ प्रभु पाखरे मु निजको निवेदन करुछि एवं समस्त को मोर मध्य विनम्र प्रार्थना विनम्र प्रणाम और वंदे मातरम और